আমরা এখন ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছি। ছোটবেলায় যখন স্কুলে যাইতাম তখন এরকম রাস্তা দিয়ে খাইতে খাইতে যাইতাম। তো হাজব্যান্ডে বললাম আমি এখন রাস্তা দিয়ে খেতে খেতে যাবো, তোমার সমস্যা আছে? বলছে কোনো সমস্যা নেই, এটাই তো জীবন। সেও খাচ্ছে আমিও খাচ্ছি। দেখেন কত কলমি শাক। ये उधर बहुत मच्छी है, चलो मच्छी पकड़ते हैं। तुम आहिस्ता आहिस्ता चलो, तुम आहिस्ता चलो। এই হচ্ছে জীবন। এটা হচ্ছে প্যাটিস। প্যাটিসের সাইজ দেখছেন কত ছোট ছোট। ওই ভিতরে হলো হসপিটাল, ওই ভিতরে আমরা একটু বেরোইছি আর কি। पकड़ो। इधर मच्छी मिलेगा। सब जगह বৃষ্টির পানি জমে জমে গেছে, সব জায়গা মাছ দেখা যাচ্ছে। ओ दे पड़ी पड़ी क्या बोला? परिपोड़ा परिपोड़ा पड़ी पड़ी बस उठा पूरा। अरे भाई पकड़ो, बोलो खोलो इसको। पड़ी पड़ा प्याज रखा, पड़ी पड़ा पड़ी पड़ी क्या पड़ी पड़ा पड़ी पड़ा। কতগুলো জাম্বুরা। আমাকে দেশে হলে রাস্তার ধারে এইভাবে থাকতো না, কবেও ছিঁড়ে নিয়ে যেত। किधर है पड़ी पड़प? प्याज ही कोई पड़ी पड़प। हमारे दांते किसी कामड़ाয় খাওয়ার শক্তি নেই। কত ছোট ছোট গাছে নারকেল হয়েছে। আর আমাদের দেশের গাছে নারকেল গাছে ঠাড়া পড়ছে। তুমি রাখো তোমারে পাশ। ये नहीं लेने का था, এই জায়গা না वो मछली ये नहीं लेने का था। क्यों? अच्छा लग रहा है खाने में। खाने में अच्छा लग रहा है लेकिन तुम मुँह फट जाएगा। वो तो वैसे ही फटाते हैं। अंदर नहीं जाओ, ये खाते खाते थोड़ा इधर रुका। डॉक्टर फिर डांटेगा हम लोगों को, हमारा बाहर आना मना कर देगा। ऑयली खाবার খাওয়া মানা, কিন্তু আমাকে জিব্বাই মানে না।